በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በኃጢአት በበደል በጨረስነው ዕድሜያችን ላይ ቺን ቀን ለአምልኮ ለምስጋና ጨምረህ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። የተወደዳችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ እንዲሁም ደግሞ አባቶች፣ እናቶች፣ ሕዝበ ክርስቲያን ሁላችሁም የተዋሕዶ ልጆች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እስከ ሞት ድረስ በወደደን በመድኃኔዓለም ስም እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የንስሐ ጊዜ የንስሐ ቀን ጨምሮ ለምስጋና ለውዳሴ ለአምልኮ ቺን ጊዜና ቺን ሰዓት የሰጠን የአባቶቻችን እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መቃንሳ ዋቀ ኬኛ ኦማ ኬኛ ስላሴ በራንገ በራት ከንገለቴፈሜ ሀተው እርሱ እንደ በደላችን እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን በምህረቱ የጎበኘን በቸርነቱ በርኅራኄው የጎበኘን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ገለኒ መቃ ኡማ ኬኛ ስላሴ ፋተው ጊፍቲ ኬኛ አዳ ዋቀ ኬኛ አዳ ጎፍታ ኬኛ ከንታቴ ቁልቁሌቲ ቁልቁሎታ ዱበሮ ማርያም መቃንሼ ከኔቢፈሜ ከንከበጀሜ ከንገለቴፈሜ ኑፋተው ኤርገማ ኡራኤል ኤርገማ ነጋ ኤርገማ ኢፈረቲ ከሙደሜ ነሞታ ቤኩምሳ ሂንቀምኔ ጦፎ ቤኩምሳ ከኒሳኖ ባሱ ወሮተኒ ዲፒና ደዳ ቀበመኒን ዲፒና ኢሳኒ keessatti kan isaan gargaaru ergama waaqayyoo qulqulluu ኡራኤል maqaan isaa kan kabajame haa ta'u. Eegumsi isaa hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Ergamaan ኡራኤል naannoo keessan marsee akka isin eegu eeyyama waaqayyoo haa ta'u. Isa isin balleessuu barbaadu, isa isinitti hinaafu, isa isin hin jaalanne diina keenya ዳቢሎስ akka nurraa hifatu akka nurraa fageessu eeyyama isaa nuuf haa ta'u። እንግዲህ አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። እንደዚህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለም። አከሲቲ ከነመ ፈይሱ ዋቅኒ ብራ ሂንጂሩ mee jecha kana jedhame akkasitti kan nama fayyisu waaqni biraa hin jiru። እስቲ በድጋሜ ተናገሩ። እስቲ እንዲህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለም። በዚህ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 ላይ ተመዝግቦ ያለ የናቡከደነጾር የምስክርነት ቃል ነው። ኪታበ ዳንኤል ቦቆና ሰዲ ለኮብሰ ዲግደሚ ለማጉባረት ከበሬፈሜ ጅሮ ረገባይንሰን ሞቲቻ ወረ ባቢሎን ሞቲቻ ዋቀ ኦርማ ዋቄሱም ቢከሙ ሞቲቻ ሆጃ ኢሳቲን ዋቀ ቶልፈማ ቶልቼ ዋቀ ቶልፈማ አርከ ኢሳቲን ቦጬ kuni waaqa kuni fayyisaadha kuni uumaadha isaa jilbeenfadha jedhee mooticha waaqa kanaaf jilbeenfatee namoota jilbeenfachiisu mootii Baabiloon Naabukedeneጾርቱ jecha kana ragaa bahe. Jecha kana kan inni ragaa bahetti
waaqni hojjete kun akka nama hin fayyisne yeroo argetti waaqni Ananiyaa, Azariyaa, Misaa'eel waaqessan, waaqni Daani'eel waaqessu, waaqa dhugumatti abidda keessaa nama oolchu, waaqa ergamaa isaa ergee du'a keessaa nama baasu, waaqa dhiphina keessatti nama gargaaru, waaqa afaan du'a keessaa nama oolchu ta'uu isaa yeroo argetti waaqni inni tolche sun akka waa'een baasne gaafa argu dhugumatti akka waaqa keessanii kanatti nama fayyisu hin jiru jedhee fayyisuu waaqayyoo argee mootiin laphee jabaa kun jecha inni ragaa ba'edha jechuudha. በዚህ በምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ሲታነቡ ከምዕራፍ 1 ማለት ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ኪታበ ቁልቁሉ ቆቹ ቀብዱ ዋንቴ በቆና ተኮ ካሳ ዱቢሳሺ ወረ ወንጌለ ዱቢሳ ጅርተን በቆና ተኮ ተች ዴቢያ ዱቢሳ ሞቲቺ ናቡከደነጾር መንደረ ኢየሩሳሌም ጀሮ ኢኒ መርሴ ኡመተ እስራኤል ካን ኢሳኒ ራጆተ ኢሳኒ ወጅን ቦጄ ገረ ባቢሎኒቲ ፍደቴ ነው እንጀላ eenyuun gara Baabiloonitti fudhata? Namoota magaalaa Yerusaalem keessa jiraatan, warroottan waaqayyoon waaqeffatan, warroottan uumaa isaanii bitaman, jarreen kana gara Baabiloonitti fudhate. Jara kana keessa immoo dargaggoota kutatoo 3-4 ture jedha. Dargaggoota meeqa? Warra eenyuun waaqessan? Warra waaqayyoon waaqessan 4 ture jedha. Isaanis Daani'eel, Ananiyaaf, Azariyaaf, Misaa'eel ture jedha. Warra waaqayyoon waaqessatan, warra jilbi isaanii waaqa malee eenyuufuu hin jilbeenfanne, warra arrabni isaanii maqaa waaqayyoo malee maqaa biraa hin waamne, uumaa isaaniif abboommii uumaa isaaniitiif warra bitaman, warra kutatanii waaqa isaanii waaqeffatan, yoo duuti dhufes waaqayyoon malee waaqa ormaa waaqessinu waaqa keenyaaf ni ajjeefamna, waaqa keenyaaf ni duuna, amantaa keenyaaf ni wareegamna jedhanii warra du'a dura dhaabbachuu waaqa isaaniitiif amanaman 4 ture jedha. Yeroo kanatti waan isin dhibu mootiin Naabukadnezar kun wanta waaqa tolfamaaf aarsaa garagaraa dhiyeessu hin nyaata ture. Namoonni arfan kun waan waaqayyoon sodaataniif namoota kana biratti fudhatama namoota qaban turanii, namoota kabajama qaban turanii, ayyaanni waaqayyoos isaan duukaa namoota turan. Har'a nuyi meeqan keenyatu waaqaaf amanama, meeqan keenyatu waaqayyoodhaaf bitama, meeqan keenyatu biyya lafaa kana biratti warra ragabaatota waaqayyoo ta'a. Ofa ilaallu ishii saba waaqayyoo. Seenaa ijoollee kanatti waggaa waggaadhaan seenaa kana seenessuu qofa miti. Jireenya keenya kana keessatti nuyi maal fakkaanna nuyi? Amantaa keenya keessatti maal fakkaanna? Warra maqaadhumaaf amanu moo? Warra maqaadhumaaf deddeebi'u moo? Warra amantaa isaaniitiif morma isaanii lubbuu isaanii yoon du'es ankan gooftaati, yoon jiraadhes ankan gooftaati jedhanii warra waaqaaf adda obbaasan isa kanas keessatti of ilaaluun barbaachisaadha saba waaqayyoo. As keessatti of ilaalaa ishii mee jireenyi koo maal fakkaata? Waaqayyoodhaaf nama amantaa kootiif nama yoo mootichi hamaan mootichi gara jabeessi dhufee amantii kana balleessuu barbaade dhugumatti ani waaqni amanadhu du'a keessatti jireenya keessattis ana wajjini du'us ani yoon jiraadhes kan gooftaati jennee dhugumatti adda of baasna. Ankwaan nuyi amantii keenyaaf ragaa ba'u miti, nuyi immoo qaamuma keenya kana yoo waaqayyoof qulqulleessinee hin jirru sinittan himaan. Utuu seefii miti bar seefii illee waan qallaalii dhamtire waan ulfaataadha miti seefiin abiddatti darbatamuun mootota jaboo dura dhaabbatanii waa'ee amantaa ofii waa'ee waaqa ofii ragaa ba'uun guddaadha miti. Mee cubbuu jalaa eenyutu of ajjeese natti himame? Ejja jalaa, sagaagalummaa jalaa, hanna jalaa, maqaa walii balleessuu jalaa eenyutu of ajjeese? Dhugumatti qaama kana qaama Kiristoos jedhee qaama kana qulqullummaatti eenyutu eege? Eenyutu cubbuu fuuldura dhaabbatee ani cubbuu hojjechuu naaf hin ta'u ani kan Kiristoos kan jedhu meeqa keenya jira? Faayilaallu ishee eenyu nu gargaaru? Natti himaa eenyu nu gargaaru? Of qulqulleessaa. Uffata duwwaa qulqulleessuu miti. Saamunaa
bitanii saamunaa miiccuu uffata naxalaa 99 miiccuu miti. Naxalaa 19 bitanii mana kaa'atanii taraa torbeen kudharfeen jijjiiranii uffachuus miti kiristaanummaan. Waaqayyoof amanamuu jechuun cubbuu biratti bitamuu miti jechuudha. Cubbuudhaaf bitamuu dhiisuu jechuudha. Waaqayyoof amanamuu jechuudha. Inni jalqaba waaqayyoof amanamuudha. Bakka ani cubbuun naan laallatu. Ani qaama maalummaa cubbuu hojjetuuf hin uumamne, cubbuudhaaf hin uumamne, nagaa qaamni koo kun Kiristoosiif haa kabajamu jennee warra Kiristoosiif qaama keenya kabajan ta'uun barbaachisaadha jechuudha. እነዚህ ሰዎች ቆራጥ ናቸው። በቃ እንደዚህ አይነት ክርስቲያን ያስፈልጋል። ልፍስፍስ የሆነ ክርስቲያን አያስፈልግም። መከራ ሲመጣ ጥሎ የሚሸሽ ረሃብ ቸነፈር የሚመጣበት ጊዜ ሃይማኖቱን እግዚአብሔርን አምልኮን ጥሎ የሚወጣ ሰው አያስፈልግም። ምክንያቱም ክርስትና እስከ መጨረሻ እስከ ሞት ድረስ ነው። ለዛ ነው አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ በራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ላይ እንደ እስከ መጨረሻ ድረስ የጸና ሁን የክብርን አክሊል እሰጥሃለሁ። እስከ መጨረሻ የታመንክ ሁን፣ የጸና ሁን። አመዱማት ወረዳበቴ ወረ አመነምቴ አንገቱ ሙራት ከን አበተተ ጎንፎል ፊናንስ ይከነን ባየን ኬኛ እና በነ ዱጉመን ስንትማ ጋፋ ታክሲ ጋሪ ጅሩ በተስካነ ዱፍና ጋፋ ፈያ ቀምኑን ገለቴፈና ጋፋ ኛታ ጋሪ ቀምኑን ገለቴፈና ጋፋ ዱኩባሞን ኢንተማረረቸው ዋቀዮ ኮነ ነምቤኩን በቃ ኖዶ ከሲ ደቄ ፉርማተ ብራናን አርገዳጀን ዱጉማ ዋንቶ ኮሲኒቲሞን waaqayyoodhaan alatti furmaatni biraa hin jiru kiristaanotaaf jira nuyi furmaanni biraa hin jiru waan tokko isinitti himuu ani anaa fi Phaawulos maal jedha seetan yoon du'es yoon jiraadhes ani kan gooftaatii du'uun anaa bu'aa kootii jedhe nuyi ilaa yoo duunes yoo jiraannes kan waaqayyooti furmaanni biraa waaqayyoon alatti nuyi qabnu tokko hin jiru warri qabda yoo jiraattan dhimma keessan hin jiru ka furmaanni biraa jira ጀራ ፉርማን ብራ ፉርማን ክርስቲያና ዋቀ መለንጁ እነዚህ ወጣቶች ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር የታመኑ ክርስቲያኖች ናቸው። ከዚያ ለጣዖት የሚሰዋውን መስዋዕት አንበላም እኛ ጾመኞች ነን እኛ እግዚአብሔርን የምንከተል እግዚአብሔርን የምንፈራ ሰዎች ነን ስለዚህ አትክልት ምግብ አዘጋጅልን አሉት ነምቻ ማንኛ አታከሰ ኦጀቱ ሰኔን ዋኛተሙ ዋን አትክልት ገረገራ ና ቆጴሲ ጀደኒ inni mana nyaatarra hojjetu akkana jedheen eelaa jedheen warri kaan cooma nyaatu warri kaan booka dhugu yoo isinii jedheen nyaata kana nyaachuu diddanii huuqqattanii mootichi anarratti rakkina guddaa uuma waan ta'eef cooma nyaachuu qabdu jedheen yoo maal taatan hin huuqqattu yoo maal taatan huuqqattu yoo cooma kana nyaachuu diddan hin huuqqattu mootichi moonaan rakkina irratti fida qaamni keessan inni irrata kanaaf cooma kana nyaachuu didduu jedheen yoo nyaachuu qabdu jedheen za Daani'eel akkana jedheen nuyi fi guyyaa 10 nuu kenni guyyaa 10 kana atakiltii nyaanna nyaata atakiltii nyaatamu nyaanna yoo nuti guyyaa 10 booda huuqqanne qaamni keenya hir'ate argame mootiitti nu dheessita jennaan guyyaa 10 kenneef jedhe ilaal guyyaa 10 kana keessatti warri atikiltii nyaatan kun warri firaafiree nyaatan kuni fuulli isaanii qaamni isaanii warra cooma nyaatu caalaatti gabbatee argame jedha eenyutu isaanii wajjin jira eenyutu isaanii wajjin jira waaqayyotu isinii wajjin jira waaqayyotu isaanii wajjin jira nyaanni isaanii waaqa ture surraan isaanii ulfinni isaanii waaqayyoon ture warri waaqayyoon hin qabne cooma yoo nyaatan iyyuu booka yoo dhugan iyyuu qabeenya barbaachisaa ta'e soorata barbaachisaa ta'e uffata barbaachisaa ta'e jireenya barbaachisaa ta'e hunda yoo guuttatan waaqayyo isaanii wajjin hin jiru taanaan duwwaadha ati waaqayyoon qabaattee yoo agabuu bultes waaqayyoon qabaattee yoo qullaa deemtes surraan waaqayyo sitti uffifame jennaan namoota hundumaa caalaa qaamni kee guutuu ta'e argama si gammachuun kee waaqayyo anaaf gammachuun ko ati akkana jechuu qabda bakka deemtutti yoo an qabaadhes yoon dhabaadhes yoon qullaa ta'es yoon nyaadhes yoon beela'es yoon dheebodhes yoon qophaa ta'es waaqayyo anaaf jira waaqayyo anaaf surraa kiyya waaqayyo anaaf ulfina kiyya waaqayyo anaaf aangoo kiyya ani biyya lafaa kana duratti hin salphadhu waaqni ni amanadhu inni surraa kooti inni ulfina kooti inni abbaa kooti jennee laphee keenya amansiisuu qabna namni tokko utuu waaqatti laphee isaa kennee inamanin qarshii 50
waaqatti amante yoo waaqatti hin amannete qarshii kee amanta yoo ta'e warqii kee amanta yoo ta'e qabeenya kee amanta yoo ta'e qabeenyi kee qarshiin kee bareenni kee bareedinni kee waan ati biyya lafaarraa qabdu kun hundi guyyaa tokko si fudhateetu allayyaa keessa bu'a. Gaafa sana waaqayyo si hin qaqqabu. Arra waaqayyoon qabatanii ce'uun, arra waaqayyoon qabatanii jiraachuun, arra waaqayyoon qabatanii galma ga'uun jechuudha. ብቻውን ወጥቶ የተሳካለት ሰው የለም። ያለ እግዚአብሔር መራመድ አይቻልም። ያለ እግዚአብሔር መኖር አይቻልም። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ነበርና ከዛ ጮማ ከሚበሉ ሰዎች በንጉስ ቤት ከሚንከባከቡ በላይ ሰዎች በላይ እግዚአብሔር ሞገሳቸው ሆነላቸው። ሞገስ ይሁናችሁ እርሱ ሞገስ ይሁነን። እኒ ኡልፊነ ኑፋተው ጮማ waaqayyo keessa jiru taanaan coomni surraa namaan ta'u. Digalee rabbiti. Waaqayyo keessa jiru taanaan uffatti isin uffattan isinitti hin bulluqu. Waaqayyo keessa jiru taanaan qabeenyi isin qabdanis duwwaadha. Nyaati isin nyaattanis immoo isin hin gabbisu. Yoo waaqayyo isin wajjin jiraate akka ijoollee arfan kanaatti akaayii nyaattanii gabbattu. Akaayii beektu miti akaayii qixxaa nyaattanii gabbattu. Agabuu bultanii immoo waaqayyo isin wajjin jira. Namni waaqayyoon qabaachuu qaba malee namni waaqayyoon hin qabne duwwaadha isinitti himaan. Obboleessa keessan isa waaqan qabneeni ati duwwaadha jedhani. Maa gamoo gubbaa 99 gamoo 99 maan qabaatiin waaqayyoon hin qabdu taanaan ati duwwaadha. Duutee jirta jiraa waan jirtu sitti fakkaata garuu duutee jirta kai bakka raftee jirtu dammaqi jedhaati itti himaa. ከዚያ 10 ቀን በኋላ እነዚህ ሰዎች ደምቆ እግዚአብሔር አስውቧቸው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሆኖ ሞገስ ሆነላቸውና ከዛ ሰዎች በልጠው ተገኙ ይላል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ከዚያ በኋላ ንጉሡ በህልም ይቸገራል። ህልም ፈቺ ያስፈልጋል አይደል? ራጂ ሙለተ ጋፋ አርጎ ራጂ ኪታበ ዳንኤል በቆና ለመከነ ጉባቲ mootiin kun abjuunni abjooteef namoonni warri beektota woofiin jedhan mul'ata inni argeef deebii isaaf kennuu hin dandeenye. Abjuu mootichi kun abjooteef deebii namni deebisuuf danda'u hin argamne. Baay'een namoota warri abjuu abjootan kan jedhundi ekeraa warra dubbisaa jira biyya lafaa kana keessa. Jiramoo hin jiran warra ekeraa dubbisan. Ekeraa jechuu beektu ayyaana akkoo ayyaana baabbaluu ayyaana baadhabaluu warra jedhanii lubbuu nama du'ee dubbisna warra jedhan jechuudha. Jirumoo hin jiran? Jiru miti? Atoo ashuunji mandara keessan keessa jira ollaa keessan hin jiru? Jira miti? Ekeraa warra dubbisan beektu? Qaallufaa jiru beektanii? Beektu miti? warra akkasii abjuu mootichaa kana arguu dadhabanii hiikan. Ndawum abjuun abjoote kana maal jedhee isaan gaafate beektota warra jedhaman kanaani ani abjuu tokko abjoodheen ture abjuchas natti maatee hiika isaas natti maa jedheen namoota beektota ofiin jedhaniin Nabukadnezar. Maalis natti maa? Ammas gaafa nama abjuu hiiktutti himattanii abjuutti himattanii hiika gaafattu miti? Miti? Mootichi garuu abjuun abjoodhees natti maa? Achi booddee moo hiika isaas natti maa jedheen namoota kanaan. Mootiidhaan maal jedhanii yaa mootii namni takkaa waan akkasii hojjete hin jiru. Namni hiika abjuu sitti himuu danda'u abjicha sitti himuu danda'u hin jiru yaa mootii waan akkasii hojjechuu dandeenyu jedhanii. Booddee ay warra Ibrootaa keessaa namni abjuu hiikuudhaan beekamu Daani'eel jira ture jedhaniin. ከዛ ዳንኤልን ጠሩት። ዳንኤልን ሲጠሩት እኔ ያንተን ራእይ እነግርሃለሁ እስከነ መልሱ እነግርሃለሁ አለው። እስከምን? ያንተን ራእይ እስከነ መልሱ እነግርሃለሁ አኒ እስከነ ፍቺው እነግርሃለሁ አኒ አንገ ደቢሳት አንገ ይከሳተን አብጁ ከሲቲማ ጀደን እንዴ እንደዛ ከሆነማ ና ንገረኛለሁ። ከዳንኤል ጋር ማን ነበር? ከነዛ ሰዎች ጋር ማን ነበር? ሰይጣን ማለት ነው። ማን ነበር አልኳችሁ? የኝቱሬ ወረሰነፋ ወራኤ ከረዱብስቱ ፋና ሰይጣን ጅራ ዳንኤል ፋና ገር ዋቀዩቱ ጅራ ኤርገማ ገብርኤል ቱጅራ ኤርገማ ሚካኤል ቱጅራ ኤርገማ ኦራኤል ቱጅራ ነምኒ ዋቀዮ ወጂን ጅሩ ነምኒ አፉረ ዋቃቲን ገገፈሙሞ
icciitii waan hundumaa beekuu danda'a. Isa'um kana dhiistanisin Gaazaa namni Waaqayyoo Eelsaa hojjetaa isaa kan ta'e mana isaa keessaa ba'ee mooticha Ni'imaa ka jedhamuun irraati qarshii fudhachuuf garaa isaa keessatti akka inni yaade namni Waaqayyoo Eelsaan argee ture. Eenyutu isa faana waan tureef? Waaqayyoo isa faana waan tureef. Namoonni Waaqayyoo isaanii wajjin jiru. Namoonni Waaqayyoo isaan faana jiru. Waan fagootti ta'u fagootti arguu danda'u. Waan fagootti ta'aa jiru. Waaqayyoo isaaniitti agarsiisa. Namni seexanni isaan faana jiru garuu yoo arge seexanni waanuma muraasatti agarsiisti malee waan hundumaa namatti agarsiistu. ከዛ መልሱን ነገረው። ከዚያ በኋላ እነዛን ሰዎች ንጉሱ አከበረው። እነን አናንያ፣ አዛሪያ፣ ሚሳኤል፣ ዳንኤልን አከበራቸው። ይንከበጀ ኡልፊነ በርባቺሳ ኢሳኒፍ ከነ ጀደም። ከዚያ በኋላ ምዕራፍ 3 ወደ ምዕራፍ 3 ይሸጋገራል። እናንተ ከምዕራፍ 1 ጀምራችሁ አንብቡ ብያቸዋለሁ ለጥናት እንድመቻችሁ። በቆና ሰዲ ረጋፈገው ለኮምሰ ተኮ ካስተኒዮ ድብስተን ናቡከደነጾር waaqa tolfamaa dhundhuma isaa asii ol 60 ol fagaatu tolche jedha. Maal tolche? Waaqni tolfama. Kitaaba Ermiyaas boqonnaa Isaayyaas boqonnaa 45 dhattanii yoo dubbistanii kitaaba Ermiyaas boqonnaa 3 gubbaarratti si barreeffamee jira. እኔ ግን 45 ላይ ያለውን ነው የማነብላችሁ። እግዚአብሔር ምን ይላል መሰላችሁ? ኪታባ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ከቁጥር 11 ላይ የእስራኤል ቅዱስ ሰሪው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለሚመጣው ነገር ጠይቁኝ፣ ስለ ልጆችና ስለ እጄ ስራም ይዘዙኝ። እኔ ምድርን ሰርቻለሁ፣ ሰውንም በእርሷ ላይ ፈጥሬአለሁ። እኔ በእጄ ሰማያትን ዘርግቻለሁ፣ ሰራዊቶቻቸውን ሁሉ አዝዣለሁ። እኔ በጽድቅ አስነሳቸዋለሁ፣ መንገዱንም ሁሉ አቀናለሁ። እርሱ ከተማዩን ይሰራል፣ ዋጋዋን በደሞዝ ሳይሆን ምርኮኞቹን ያወጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል። አኒ ዋቅኒ ከሰን ዋቅኒ እስራኤል አኒ ሰሚ ከነ ቶልቼራ ለፈከነስ ኡመተ ሁንዱማ ሁንዱማስ ቶልቼራ ነመሲሞ ለፈረቲ ኡሜራ ኡመምቶተ መጫ ሁንዱማሲሞ አኒ ቶልቼ ጀድ ዋቀቱ ቶልቼ ዋን ሁንዱማ ዋቅኒ ቶልቼ ኬሳ ነሞኒ ገሩ ማልጎዱ ሴተኒ ሌሎች ወደ ጫካ ሄዶ ወደ ጫካ ማለት ነው ጋር ጫካ አትደመኒ ማልጎዱ ከዱር እንጨት ይቆርጣሉ ማልድ የሰደቀኒ በከረ ደመኒቱ ደቀኒ ሙከ ቶልቸኒቱ ሙከ ሰናንሞ ግማሽ ይሳማል ጎደቱ አምላክ ብለው ያመልኩታል። ግማሹን ደግሞ ምን ያደርጉታል አለ በእሳት ለኩሰውት አሙቀው ያመልኩታል አለ። እሳት አቀጣጥለው ማለት ነው። አብዳ ወለቲ ቀብሲሰኒቱ ሙኩ መሰነዋ ኢንቦቤፈቱ ኪታበ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 እንዲሁም ኤርሚያስ ምዕራፍ 43 እዛ ላይ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ የተቀረጸው ምስል የሚሰሩ ሁሉ ከንቶች ናቸው አለ። ዋን ቶልቸመ ዋን ቢፈቅሪተመ ሁንዳ ቶልቸተኒ ወሪ ዋቄሰተን ኢሳ ወረዋይም ባስነዳጀን እኔ ግን ሰማይን ዘርግቻለሁ አኒ ሰሚ ከነ ድሪርሴ ነመስሞ ለፈረቲ ነኑሜ ከኔ ውጪ ሌላ አምላክ የለም አለ። ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ አምላክ የለም። ጅራ ዋቀዮ መለከም ብራ ጅራነቲማ እስቲ ዋቀዮ ማል ጀደ ሰይጣን በክቱ አና መለ ዋቅኒ ብራን ጅሩ ዮጅራት ያስበያ ዱበቱ ጀን ዋን ቶልቸሜስ ወሪድ ዋቄፈተኒ ከንቶች ናቸው። የወደዱትን ነገር አይረባቸውም፣ ምስክሮችም አያዩም። ስለዚህ ያፍራሉ። አምላክን የሰራ ማን ነው? እነሆ ባልንጀሮቹ ሁሉ ራሱ ሰራተኞች ክፎች ወገን ናቸው። ሁላቸውም ተሰብስበው ይቆሙ ይፈራሉ፣ በአንድነትም ያፈራሉ አለ። ብረት ሰሪ መጥረቢያውን ይሰራል። ነምኒ ሙከ ቶልቹ ወኪንሞ መጥረቢያ ቶልቼት ዋንቲን ሶቀን ቶልቼ ጀር ይሰራል፣ በፍምም ውስጥ ያደርጋል። በመዶሻም መተው ቅርጽ ያወጣዋል፣ በክንዱም ኃይል ይሰራዋል።
እርሱም ይረባል ይደክማል ውሃም ያጠጣዋል ጠራቢውም ገመድ ይዘረጋል በበረቅም ያለመልመዋል ላላ ኢኒ ወሪ ሙከ ሶፈን ደቀኒ ሙከ መዶሻ ተውሸኒ ሙከ ሰንን ቶልቸኒ ካም ቢሻኒቶ ባሰኒ ሞ አከ ጋሪት ሙኪቸን ጉዲሰኒ ላላ ጀሪኩም ሙከ ሰነ ጉዲሰኒ ማልጎዱ ገረ ጫካ ደቀኒ ገረ በረሃ ደቀኒ ሙረኒ ፊደኒቱ ሙከ ከነ ሶቀኒ ዋቃቲ ጀደኒ ጅልቤንፈተኒ ኑዳገይ ጀደኒ ሰከደቱ ጀደ namoonni akkasii jiru marras ikkoo dhugaan isinitti mandara keessa godoo dhaabanii godootti ixaana kan aarsanii aarsaa callee kan lakkaa'anii waa hin baasne kan godhan እውነት ለመናገር በዚህ ዘመን ሰው ይሄን እናደርጋል ከእግዚአብሔር ውጭ የሚመለክ የለም waaqayyoon malee kan waaqeffatamu hin jiru ጣዖtii nuti aarsaa dhiyeessinuuf hin jiru aarsaa nuti waan ormaaf dhiyeessinu tokko illee hin jiru ከዛ ሄና ናቡከደነጾር ልክ ኤርሚያስ 43 ላይ 45 ላይ እንደተጠቀሰ ሰማይ 60 ክንድ የሚሆነውን ጣዖት አዘጋጀ ይላል። ከዛ በኋላ ጣዖቱን አዘጋጅተው የምረቃ ፕሮግራም አደረገለት ለጣዖት ማለት ነው። ጣዖቲ ዳፊ ጉያኤ በጣዖቲ ቤቱ ነው በተስካና ዋቀዮፍ ኢጃሬ ቢሲስ ነምዲ ሚዲ አመኑ ይጋፈ መተስካና ጃሩ واق من كنا تواقف فجوف من كنا جارة إبس نمو من كنا واقف فجوف إبس ستيلا يولني منو ما كنا واقف فجوف من كنا إبس نمو واق أيوم من كنا تواقف فجوف داف من كنا جارة إبس إني واقف فجتن سكالين كيسن جو إني واقف سوف واق أيون واقف فجوف إني كرو موكا تولجيتو موكا كانت واق جدة سكالي unduma dhageessise guddise dhageesse ela guyyaa ayyaana kanat sagalee meeshaa garagara yeroo dhageessan waaqa kanaaf jilbeenfadha namni waaqa kanaaf hin jilbeenfanne yoo jiraate mo abidda boba'aa kanatti gad darbatama jedheeto mootiin ናቡከደነጾር ኩሌ ለብሲ jedha እንግዲህ የቆረጠ ቆራጥ ክርስቲያን ለጣዖት አይሰግድም ለዓለም አይወድቅም ምንም እሳት ቢመጣ ሞት ቢመጣ መከራ ስቃይ ቢመጣ ስለ ሃይማኖቱ ስለ ክርስቶስ ስለ ተዋህዶ ስደት ቢመጣ ወደ ኋላ ትላላችሁ ያቲማም አብዱቱ ዱፌ ቦደጀቱ ዋይ ተዋህዶት አጀፈሙ ነው ተዱፌ ውይ ዲሲ በቃ ቱኑይቲ አይ ሙጫኮቲ ፈንጅራዳን አባወራኮቲ ፈንጅራዳ ወራኮቲ ፈንጅራዳ ማሊ ዮ ወራኮኒ ኩን ዮ ደርቤ ቦሪቶ ጋቢንገላ ጀነምዲረ ምዲ ክርስትና ግን እንደዛ አይደለም ሞት ቢመጣም ስለ ክርስቶስ መከራም ስደት ቢመጣ መጋፈጥ ነው ክርስትና ነፍስን አሳልፎ መስጠት ነው ህይወትን ለክርስቶስ አሳልፎ መስጠት ነው ወደ እርፊዞ ወደ ኋላ ማለት የለማ ነሚ ሰንጋ ቆና ቆቱ ወይ ቦዴ ትዴቢ ቦዴቲ ደሙ ጅራ እንጅሩ ግንዶ ቀምናን ገራመኪት ደምስ ገራሚት ደም ገረፉል ራት ደም ነው ምትረ ልክ እንደዚህ ሁሉ ክርስትናን ይዞ ወደ ኋላ መመለስ አይቻልም ክርስትኑማ ቀበተኒ ተዋሂዶ ቀበተኒ ገረቦዳት ደቢውን እንደንዳም ክርስትና እርገ ቀበተኒ ቦዴ ደምሲ ከኛ ገረሰሚት መከራም ቢመጣ ስደት ስቃይ ቢመጣ ረሃብ ቸነፈር ቢመጣ ከክርስቶስ የሚለየን የለም ብለን ቆርጠን መጓዝ ነው ለምን ድል የነሳውን ሞትን ያሸነፈውን ክርስቶስን የሃይማኖታችን ራስና ፍጻሜ የሆነውን እርሱን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት መሮጥ ነው ከኛ የሚያስፈልገው ከኛ የሚጠበቀው መታመን ክርስቲያና ከኛ ከንተ ብሮተ በቆና ኩለ ለማላቆብስ ተቆ አከዱ ቢስተንቲ መታመን ክርስቲያና ከኛ ከንተ አመንቲ ከኛ ቡረ ከንተ ኩልላቲ ከንተ ኢሰ ዱሞቴ ክርስቶስ ኢየሱስን ኢላለ ወሮተ ረጋባቶተ ክርስቶስ ታን ኢላለ ጀረከነ ኢላለ አመንቲ ከኛ ከሰትሞ ፊጊቻ ፉልዱረ ከኛ ጅሩ ኦብሳም ፊጉቱ በርባቺሳ ጀድጀን እንጂ ወደ ኋላ መመለስ አይቻልም ወደ ኋላ የምትመለሱ ከሆናችሁ የፈራ ይመለስ ተብሏል በገለዓድ ተራራ የፈራ ይመለስ
gara gala'aala gaara gala'aad irratti kan sodaate yoo jiraate gara boodaatti haa deebi'u jedhee Waaqayyo akka dubbate ክርስትና keessatti sodaatanii gara booddeetti deebi'uun hin barbaachisu. ቀራንዮን እያዩ ክርስቶስን እየተመለከቱ ቤተ ክርስቲያንን እያዩ እየተመለከቱ መስቀሉን መከራውን ትግስቱን እያዩ መጓዝ ነው ክርስትና። ወደፊት ነው ክርስትና፣ ወደ ኋላ አይደለም። ገር ፉልዱራቲ ክርስቲያኑማን ጆሌውን መጡ እነዚህ ጣዖትን ማምለክ የለመዱ ሰዎች የእልልታ ድምጽ የመለከት ድምጽ ስነፋ ጩኸት ሲሰማ ሁላችሁም በዚህ ጣዖት ፊት ወድቃችሁ ሲገዱ ሲባል እነዛ እግዚአብሔርን የሚከተሉ ስለሆነ ልባቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ ስለሆነ በፍጹም ልባቸው እግዚአብሔርን ያመኑ ስለሆነ አናመልክም አሉ። ምን አናደርግም? አንሰግድም። ለጣዖት አንሰግድም። ለማያይ ነገር አንሰግድም። በእጅ ለተቀረጸው ነገር አንሰግድም። አምላክ አይደለም፣ አያድንም። የሚያድነው እግዚአብሔር ነው። ከኔ ውጪ የሚያድናችሁ ሌላ የለም ብሏል እግዚአብሔር። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ከቁጥር 11 ላይ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከኔ ሌላ የሚያድናችሁ የለም አለ። የሚያድናችሁ የለም፣ እኔ ብቻ ነኝ አለ እግዚአብሔር። አናመሌ ከንሲን ፈይሱ ተኮሌ እንጂሩ ani waaqadha kan nama leesin fayyisu kan biraa tokko illee jiru jedhee waaqni dubbateera waan ta'eef waaqa kana malee waaqa ormaa waaqessinuu jedhanii didan. ወደ ኢሳት ትጣላላችሁ? አዎ እንጣላለን። ማንን ይዘን? eenyuun qabanneetan? waaqayyoon qabannee abidda boba'u keessatti darbatamna አይደል? አንሰግዱም? አዎ አንሰግድም። የምናመልከው አምላክ ከዚህ ኢሳት ሊያድነን ይችላል አሉ። አዎ ይችላል። እግዚአብሔር ከመከራ ሊያስመልጥ ይችላል። ከረሃብ ሊያድን ይችላል። ከሞት ያድናል እግዚአብሔር። ከጨለማ ከስቃይ ከመከራ ያድናል ያስመልጣል እግዚአብሔር። ለዛ ነው በፍጹም ልባችሁ እግዚአብሔርን ይመኑ፣ እግዚአብሔር ያሻግራል። ዋቀዮ ነመጨሲሳ ዋቀዮ ነመገርጋራ ዋቀዮ እርኮ ነማታ ዋቀዮ አፋን ዱአ ኬሳስ ነመባሳ ዋቀዮ አፋን ለንጫስ ነማጩፋ Kitaaba raajicha Daani'el boqonnaa jaadhaa dubbisa. Waaqayyo Daani'el gaafanni afaan leencaatti darbatamu ergama Miikaa'el samiidhaa ergee afaan leencaa cufeef jedha kitaabni qulqullu. Waaqayyo isiniifis afaan du'aa isinii cufa. Afaan leencaa afaan warra isin balleessuu barbaadanii afaan warra isinitti naafuu barbaadanii Waaqayyo hin cufa, humna isaanii hin dadhabsiisa. Waaqayyo isaan balleessa. Isin bichaa laphee guutuu Waaqayyotti amanaa. እግዚአብሔር ያሻግራል፣ እግዚአብሔር ያድናል። ያድነናል? አዎ። ንፈይሳ እየጀደን እስቲ እንደሚያድናችሁ እናያለን አሉ። አከኒ ሲኖል ችላላ አይደኒ ሳንገሩ ማልጎ ዳይደኒር ማልጎ ዳይደኒር እግዚአብሔር ከዚህ እሳት ያድነናል። ባያድነንም እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም። በቃ እግዚአብሔር ያሻግራል። እግዚአብሔር ባያሻግረንም እንኳን አንተ ለማይረባ ለእንጨት አንሰግድም፣ እኛ የምናመልከው እግዚአብሔር ነው አሉ። በቃ እንደዚህ ነው ክርስትና። ለዓለም አንገዛም። ዓለም ይገድላል። እውነትን ለመናገር ዓለም ገዳይ ነው። አዱኛን አጀስቱ ደበር አዱኛን አጀስቱ ደበቃ ነሞኒ አዱኛ ከናን ቀበመኒስ አጀስቱ ኢልማን አጀስቱ ታቲ አንተ እኮ ስንት ይሞን ጋፋይ ስኒ ወቶ ማዳበተኒ sababa cubbuu keessaniitiif isa ta'u sababa waa ta'e tokko isa ta'u yoon immoo sababa tokko utuu isin kuftanii argamtanii addunyaan kun ol isin hin qabdu achumatti dhagaa isin irratti guurti miti abbaan keessan haati keessan ikkoo gaafa dhukkubsattanii ji'a lama ji'a sadii ji'a afur ji'a shan isin fayyisuu isin yaaluu hospitaalarra isin jojjooruu danda'u sabalarra isin jojjooruu danda'u gaafa waggaa tokko guuttanii bakka isin nuffaa deemu yanoo kana booddee namni kun nama ta'uu hin dandeessu kana booddee fayyuu hin dandeessu kana booddee faayidaan qabdu bu'aan qabdu anoodii seera dheechumatti sirrii irratti sin gadee deema. Waaqayyotti yoo amanattan garuu Waaqayyo abidda keessatti isin dhiisee hin deemu. Waaqayyo afaan du'aa keessatti isin hin dhiisu. Waaqayyo isin hin dhufu kan nama nuffine kan akka Waaqayyo hin jiru. Namni nama nuffa, abbaan nama nuffa, haati nama nuffiti, obboleettiin obboleessi nama nuffa. Kan nama nuffine Waaqayyoon qofaan amma xumuraatti kan harka isaa irratti nama baate kan nama kunuunsu Waaqayyoodha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kan nama nuffine Waaqayyoon qofa. Kan akka isaan jiru, abbaan akka isaa gargaaraan akka isaan jiru, kan akka isaa nama fayyisus immoo hin jiru.
ባያድነንም እንኳን አናመልክም አሉ። አዎ ዛሬም እኛ ለዓለም አንገዛም። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ለዘረኝነት አንሰግድም፣ አንገዛም። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሰኙማዳፍ እንቢተምኑ ኑይ ክርስቲያኖታ ኑይ ጆሌ ዋቀዮት ቀርሺዳፍ እንቢተምኑ ኑይ ጆሌ ዋቀዮት ብየለፋፍ እንቢተምኑ ኑይ ጆሌ ዋቀዮት ኤጁዳፍ ሀቱዳፍ መቺዳፍ ሰጋገሉማፍ ያደ ብየለፋቲፍ እንቢተምኑ ኑይ ጆሌ ዋቀዮት ዓለም በዝሙት ቢትወድቅ እንኳን እኛ አንወድቅም። ተጠንቀቁ እሺ እንዳትወድቁ። አልወድቅም በሉ። ዓለም በዝሙት ቢወድቅ አልወድቅም በሉ። በስካር ቢወድቅ አልወድቅም በሉ። እኛም የማን ልጆች ስለሆነን የእግዚአብሔር ልጆች እኛ የምናመልከው እግዚአብሔር ከዚህ ጨለማ ዓለም ያድናል። ዱከና ዱኛ ከነ ኬሳቲ ነመ ፈይሳ ዋቅኒ ኑቲ ዋቄሲ አናመልክም። አታመልኩ? አዎ ያንተ እኔ የማመልከው አምላክ ካንተ ይሳት ይበልጣል። እኛ የምናመልከው እኮ ከዚህ ዓለም ካሉት ኃይል ሁሉ ይበልጣል። እግዚአብሔር የምናመልከው አምላክ ኃያል ነው። ሰማይና ምድር በእጁ ያለ ጌታ ነው። ዋቃ ሰሚከነ ለፈከነ አርከሳቲ ቀቡ ቀምነ ነው እኙ ዋቄሲና ዋቃ ለፍትኩን ሰሚንኩን ሁምኒ ሁንዲ አርከሳ ከንጅሩ ዋቃ ከነ ዋቄሲ ከዛ በኋላ አታመልኩም? አዎ ከዛ በኋላ ሰበሰቧቸው። ሲሰበሰቧቸው ጠርቷቸው እሳትን ጨማምረው በደንብ አሙቀው ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ወደ እሳት ተጣሉ። ማንን ይዘው ወደ እሳት ተጣሉ? እግዚአብሔርን ይዘው። እግዚአብሔርን ይዞ የወደቀ ሰው ወድቆ አይቀርም። ነምን ዋቀዮን ቀበቴ ኩፌ ነፉ ሲንተነማን ዋቀዮን ቀበተኒ ነገደኒ ዮ ከሰርተኒ ነፍተን ዋቀዮን ቀበተኒ ዮ ኩፍተኒ አችት ነፍተን ዋቀዮን ቀበተኒ ኦጂን ኬሰን ዮ ኢስኒ ሚልካኡ ዲዴ አከ ኢስኒ ሚልካኡ ዲዴ ቲነፉ ዋቀዮ ኢዶ ኢስን ኩፍተኒ ኦልሲ ካሳ ኤላ ሲትሙን ዮ ዋቀዮን ቀበቴ ኩፍቴ ዋቀዮ ኩፋቲ ኬሰት ኢስን ዲሱ ዮ ዋቀዮን ቀበቴ አብደ ኬሰት ደርበተምቴ ዋቀዮ አብደ ሰነ ኬሰት ኢስን ዲሱ ዮ ዋቀዮን ቀበቴ ጎዳንቴ ዋቀዮ ጎዳንሳ ኬሰት ኢስን ዲሱ ዋቀዮ ጉያ ቶኮ በከ ኩፋቲ ኬቲ ሲካሴ መዳኬ ሲሱጴ አራሲ ገልፈጂሴ አብደ ቦባአ ሰነ ቢሻን ሲታሲሴ እንደውም ቢሻን ቆፋሚቲ በከ በሸነና ሲታይሴ ሲቦቆቺሳ ገለኔ ዋቀዮ ፈተው ከነከ ዋቀዮ እንጀሮ ገለተ ገልጃፊ ዋቀዮ ዳፍ ወደ እሳት ውስጥ ሲጣሉ የሚያድነው እግዚአብሔር እሳትን በእሳት የሚያጠፋው እግዚአብሔር ከዛ እሳት የሚበልጠውን ገናናውን መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ይላከላቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለአምላክ ይሁን። ቅዱስ ገብርኤል መጣላቸው። እርሱ ይምጣላችሁ፣ ገብርኤል ይምጣላችሁ፣ ኡራኤል ይምጣላችሁ፣ ቅዱስ ሚካኤል ይምጣላችሁ። በእውነት እርሱ ሲመጣ የእግዚአብሔር መልአክ ከእሳትን ያጠፋል። እግዚአብሔር መልአክ የደከሙትን ያነሳል፣ የወደቁትን ያግዛል። የእግዚአብሔር ልጆችን በእጆቻቸው የእግዚአብሔር መላእክት ያነሳሉ ብሎ እንደተጻፈ ቅዱስ ሚካኤል ያድናል። ይህንን በደንብ ያዙ። እንደ እግዚአብሔር የሚያድን የለም ብለን እንማራለን። ብዙ ጊዜ ጴንጤዎች የሚናገሩት ንግግር አለ በዚህ ዙሪያ። የሚያድነው ኢየሱስ ብቻ ነው ይላሉ። መዳን በሌላ በማንም የለም፣ ከኢየሱስ ውጪ የሚያድን ሌላ ማንም የለም ብሎ በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 12 ያለውን ጥቅስ ይጠቅሳሉ። የተሸወዱ ሰዎች ናቸው እኮ። እኛ የምናመልከው ምንለውን ትምህርታችን ሳያውቁ ነው። እኛን ቅዱስ ገብርኤል ያድናል ሲባል እና ኢየሱስ ያድናል ሲባል ምን እንደሆነ ለይተን እናውቃለን። ኑይ ኢየሱስ ፈይሳ ዳጋፈ ጀኑቢ ገብርኤል ኒፈይሳ ጋፈ ጀኑ ገረገረ ስኒ ገላራ መዲ ቺም ብቻ ልናገርና ልጨርስ። ኢየሱስ ያድናል። አዎ ያድናል። እንደ ኢየሱስ የሚያድን ማንም የለም። እናውቃለን፣ እናምናለን፣ እምነታችንም ጭምር ነው። ኢየሱስ ኒፈይሳ ኤዬ ኒፈይስ ከነከ ጎፍታ ኢየሱስ ነመፈይስ ቶኮሌ እንጅሩ ኤርገሞኒ ዋቀዮ አከ ኢየሱስ ይፈይሱ እንደንዳን ቁልቁሎኒ አከ ኢየሱስ ይፈይሱ እንደንዳን ወሬገምቶኒ አከ ኢየሱስ ይፈይሱ እንደንዳን መዳን በሌላ በማንም የለም ተብሎ የተጻፈው ለዚህ ነው። እግዚአብሔርም ከኔ ውጪ የሚያድናችሁ ማንም የለም ብሎ እንደተናገረ ማለት ነው። ይህ እግዚአብሔራዊ ማዳን ነው። ፈይሱማ ዋቀዮ ነሚ ፈይስ ቶኮሌ እንጅሩ ኡመምኒ ፈይስ ቶኮሌ እንጅሩ እቹ ደላ ሲኒ ገላራ ሚዲ ገብርኤል ያድናል ሲባልና ኢየሱስ ያድናል ሲባል አይገናኝም። ተቆሚት እቹ ደላ
ኑይ ገብርኤል ኑፈይሳ ጋፈ ጀኑ ከሰማይ ተልኮ ከእግዚአብሔር ተልኮ እኛን ከመከራ ያስመልጣል፣ ያድናል፣ ከመከራ ሥጋ ይፈውሳል፣ ያድናል ማለታችን ነው። ergamaan ገብርኤል ዋቀራ ergameetu dhaqii fayyisi jedhame dhaqii abidda keessa oolchi dhaqii rakkina keessa oolchi jedhee waaqayyo ergamaa ኡራኤል ijoollee isaatiif ergee rakkina keessaatti waaqayyo ergamaa isaatiin oolche. Kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee hin jiru maal? Ani tokko tokko warri kun kitaaba waan dubbisan natti fakkaatu manaan. Medanii መተሸክሞ መዞር ብቻ ነው። እንደዚህ መተሸክሞ መዞር አንዳንድ ጊዜ እኮ ይገርመኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን ቢስባል ጥቅሱ የት አለ ብትሉ አያውቅም እኮ ይገርማል። kitaaba qulqulluu irratti akka ergamaa waaqayyoo nama fayyisu isinii dubbisa. Kitaaba qulqulluu gubbaarratti jechuudha licarris ነው. Kitaaba qulqulluu kitaaba Isaayyaas boqonnaa 63 dhattanii yoo dubbistan akkana jedhameetu barreeffamee jira. እርሱም መድኃኒት ሆነላቸው በጭንቃቸው ሁሉ ተጨነቀ ፊቱም መልአክ የፊቱም መልአክ አዳናቸው። ማን አዳናቸው አለ? እስቲ የፊቱም መልአክ በሉ እስቲ የፊቱም መልአክ አዳናቸው። ኤርገማን ኢሰ ዱረ ጅሩ ኢሳን ፈይስ ኤርገማን ኤኙ ኤርገማው ዋቀዮ ኢሳን ፈይስ ማልራ ኢሳን ፈይስ ረኪነራ ኢሳን ፈይስ ዲቤራ ኢሳን ፈይስ ዋቀራ ኤርገሜቱ ዶራ ኢሳን ፈይስ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሰይጣንን ሲቃወሙት እናያቸዋለን አይደል? መንደር ኬሳ መቃ ኢየሱስን አፉሪ ቡዳ አፉሪ ቶልቻ አፉሪ ምናምኒ ሲፈኔ ሲበለስኔ ምናምን ጀረኔ ሮዱበት ይነገሰን። ለምንድን ነው ይሄንን መንፈስ የሚቃወሙ ሲባል ይህ መንፈስ ገዳይ ነው ብሎ ስለሚያምኑ ማለት ነው። አጋንንት ገዳይ ነው፣ ጠንቋዮች አስማተኞች ገዳይ ናቸው ብሎ ስለሚያምኑ። እግዚአብሔርስ ገዳይ አይደለም ነው? እግዚአብሔር ይገላል አይገልም? ነመነጄ ሰሞ ነጄስ ዋቀይ እትማሜ ነጄ ሰሞ ነጄስ እንዴ ኪታበ ሳሙኤል በቆና ለማጉባረ ሰጀልቀባር ጉባረት እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ይገላል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ያድናል፣ እግዚአብሔር ይገድላል። አሁን እነዚህ ሰዎች ሰይጣን ክፉ ነው፣ ይገድለናል፣ ጠላታችን ነው ብለው ይቃወሙታል። እነዚህ ሰዎች ነገር ግን ቅዱሳን መላእክት ከእግዚአብሔር ተልኮ ያድኑናል ብሎ አያምኑም። አከጀደኒ ገሩና ማነኒ ሰይጣንን ወጀሰደኒ ኦፍራ ይፈቻ ወለኒ ኤርገማ ዋቀዮ ገሩ ኑፋይሰ ጀደኒ ኤርገማ ዋቀዮ ፈይሱማ ሳትነ ማነኒ ወጂ ፈይሱማቱ ሳንርጋ ወላዬ የቹ ደከረብራ ሲኒገሌራ እኒ ለማፋሞ ኦርቶዶክሲ መከና ዋንታ ቃረኑ በርባደኒፍ በርኖታ ኑቲን በርሲስኔ ዋኑ ኑቲ ነመነ አከዋና መኑ ጎደኒ ኡመተቲ ማን የቹ ሰይጣን ገዳይ ነው ሲባል ሚካኤል ከሰይጣን ያድናል ማለት ክፉ ነው? ኃጢአት ነው? ኃጢአት ነው ወይ? ጩቡዳ ነቲ ማካ ጩቡ ሚት ኤርገማ ዋቀዮ ነመ ፈይሰ ጀቹን እኮ ኪታባ ሴረበው በቆና ዲግደሚ ሰዲ ለኮብሰ ዲግደማ ጉባረቲ ዋቀዮ ኤርገማ ኢሳ ፉለኬ ዱረቲ ሲ ኤርጋ ኢሳኒስ ሞ ሐማራ ሲፈይሱ ሐማራ ሲኦልቹ ኢሳን ዱረቲ ሐማን ሆጀቲን ኢሳን ዮ ሐማ ሆጀተ ሲንዲሰኔ ኤርገማ ዋቀዮ ፈይሱ ቆፈሚቲ ዮቲ ፉለሳ ዱረቲ ሆጀተ ሲአደቡ አንጎ ቀበቹ ማን ነው ይሄን የሰጠው? ስልጣን የሰጠው ማን ነው? ቅዱስ ሚካኤል እንዲረዳን እንዲያግዘን ስልጣን የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ሲነገሌራ ኤርገማ ሚካኤል አከኑ ፈይሱ አከኑ ኤጉ አከኑ ወልቹ አከኑ ገርጋሩ ከን ኑ ኤርጌ ዋቀዮን ኢየሱስ ግን ያድናል ሲባል ማንንም ያለ ማንም እገዛ ያለ ማንም ስልጣን ነው፣ በራሱ ስልጣን ያድናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያድናል ሲባል በራሱ ስልጣን ያድናል። ቅዱሳን መላእክት ያድናሉ ሲባል ከመከራ ሥጋ ያድናሉ፣ በመከራ ነፍስ ደግሞ እንዳንወሰድ በእግዚአብሔር በጸሎታቸው ያግዛሉ፣ ይራዳሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር መላእክት ክርስቲያኖችን ይራዳሉ፣ ያግዛሉ። ቅዱስ ኡራኤል ይርዳችሁ። አሜን በሉ። ኡራኤል ይርዳችሁ፣ ሚካኤል ይርዳችሁ፣ ገብርኤል ይርዳችሁ። ለአናንያ ለአዛርያ ለሚሳኤል የደረሰላቸው እሳቱን ያጠፋላቸው ውሃ ያደረገላቸው ያንን እሳት የጥፋትን እሳት ለምስጋና ያደረገላቸው ቅዱስ ኡራኤል ቅዱስ ገብርኤል ለእናንተ መከራን የደስታ ያደርግላችሁ። ቆርማታ አዱኛ ከነ ገመቹት ሲኒፋ ጅጅሩ ሰባላ እነዚህ ሰዎች ጠዋት ሲወጡ እነዚህ ትላንትና 3 ሆኖ ወደ እሳት የተጣሉ ሰዎች ዛሬ ግን 4 ሆኖ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ አዩ።
ጠዋት ሲወጡ አራት ሆነው ይዘምራሉ። ከማን ጋር ይዘምራሉ? ከእግዚአብሔር መልአክ ጋር ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ሆኖ እነዛ ሕፃናት ሶስቱ ሕፃናት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ጠፍተዋል ብለው ወደ እሳት ሲሄዱ ቅዱስ ገብርኤል ከነሱ ጋር እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ በሰማይም በምድርም ያድናል፣ ከእሳት ያድናል እያሉ ያመሰግናሉ ይላል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ከዛ በኋላ ናቡከደነጾር መጣና እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር አድኗቸዋል አላቸው ሲል እናንተ ትላንትና ምን አሉት? አንተ ናቆምከው ምስል አንሰግድም ዋቀት ዳብደፊ ዋቀሲን እንኑት ያመነኑ አብደ ከሳ ኖልቻ ጀደኒ ያመነ ይሆኑ ወልቹ ባተዩን ሰገንዱፍ ጀደኒ ቱረሚዲረ ከዛ በኋላ ወሮተኒ አናንያ አዛሪያ ከነ ሲለቀበኒ አብደት ደርበተን ጋፋ አብደት ገደርበተን ይፉደኒ አብዲ ፈጎዱ መቲ ሳምበክ ሲበለሴ ጀደላላ ገለታ ዋቀዮ ላላ ከኒቶ ጂሳ ወጀቱ ወረሰና እንበለሴ ጀደ ጋፋ ከና ናቡከደነጾር ከነ ጀደ በእውነት አለ በዚህ ዓለም ውስጥ እንደዚህ አምላክ የሚያድን የለም ማለት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ኡጉመሊ ስንትማ ከነከ ዋቀ ከናቲ ፈይሱ እንጅሩ ከነከ ዋቀ ከናቲ ነመገርጋሩ እንጅሩ ከነቦደ ጀድ ዋቀ ከነመሌ መንደረ ከነ ከሰት ቄ ከነ ከሰት ከምብራ ከዋቀ ሰዮ ጅራት አብደት ደርበተማ ጀደ ገለንደ ዋቀ ይወፈተ ዋቀ ከነመሌ ከዋቀ ሰየ ዋቃ አናንያ ዋቃ አዛሪያ ኢሳ አብደ ቦባ ከነ በለሴ ኤርገማ ኢሳ ገብርኤልን ኤርጊያ ብድቸ ዳምሴ ኢሳ ነለቲ ነምኒ ዋቄሴን በለፈማ ጀለ አረስኑይ ክርስቲያኖኒ ኦርቶዶክሲ ዋቃ ከነ ዋቄሴን ዋቃ ከም ዋቃ ገብርኤል ኤርጊያ ብዳና አናንያ አዛሪያ ዳምሴ ዋቃ መንቶታ ገርጋሬ አረስ ዋቅኒ ኢሳን ገርጋሬ አረስ ኤርገማ ገብርኤል ኤርጊያ ብደ ኬሳኑ ወልቻ ኡራኤልን ኤርጌን ወልቻ ጀን ምክንያቱም ኪታባ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ተኩለ ኮብሳ ፍርጉም ባረቲ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ሲመጣ የሰው ብርሃን በእርሱ ውስጥ ነበረች ይላል። ኢፍኒ ነሞታ ኢሳ ከሰ ቱርቴ ብርሃናችን ክርስቶስ ነው። እኛ እርሱን እንከተለዋለን፣ እኛን እርሱን እናመልከዋለን። እርሱም እናመልከው የምንከተለው እውነተኛ ብርሃናችን ግን እርሱ ቅዱሳን መላእክቶችን ልኮ እኛን ያድነናል፣ እኛን ያግዘናል። አትፍሩ፣ አትጨነቁ፣ ሚካኤል አለላችሁ፣ ቅዱስ ዑራኤል አለላችሁ፣ አትጨነቁ ብቻዬን ነኝ ያላችሁ ሰዎች፣ ብቸኝነት የሚሰማችሁ ሰዎች፣ ብቸኝነት የሚያሰቃያችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ካመናችሁ ቅዱስ ዑራኤል አለላችሁ። እግዚአብሔርን ካመናችሁ እግዚአብሔር አለላችሁ። ቅድስት ድንግል ማርያም አለችላችሁ። ብቻችሁ አይደለም። ሰው ምንም አይጠቅማችሁም፣ አይረባችሁም። ለጊዜ ሊጠቅማችሁ ሊያግዛችሁ ይችላል። ሰው ግን የሆነ ጊዜ ጥለዋችሁ ይሄዳል። ስለዚህ ጥሎ የማይሄደው ቅዱስ ዑራኤል ከኛ ጋር አለ። ጥሎ የማይለየን ቅዱስ ገብርኤል ከኛ ጋር አለ። ከኛ ያልተለየች በምልጃዋ ያልተለየችን ቅድስት ድንግል ማርያም አለችን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር የሚያድን የለምና ዛሬ እኛ እርሱን ተከትለን ከጨለማው ዓለም እንድንወጣ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አከሲቲ ከነመ ፈይሱ እንጅሩ የዳሜ akka waaqa kanaatti kan nama fayyisu injiru bakka kan akka waaqa keenyaatti nama fayyisu tokkollee injiru. Gaabbii gallee cubbuu irraa fagaannee qaama keenya isaa qulqulleessinee fooniif dhiiga isaa fudhannee akka jiraannu waaqni nu haa gargaaru. Wasbaat ለእግዚአብሔር።